आज गोटे बहुत बढ़िया हेल्थी रेसिपी जलखिया नहीं कि आसी मांडिया इडली केमती बनैबा चलते देखा। देखंतु केमती परफेक्ट बनी कौन कौन मुझे इनग्रेडिएंट्स नहीं माने कौन सब जिनस ए पकई वीडियो को लास्ट पर्यंत बनी रुहतु ताहले जानी परिबे। बादाम चटनी सहित मांडिया इडली तरकारी सहित मध्य बनई पारिबे। सकाळर जलखिया फिंगर मिलेट बा मांडिया इडली केमती बनई आपण माने चलते देखिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग माने मु स्वरूपा आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर चैनल स्वरूपा लाइफस्टाइल एंड टिप्स को। सकाळु मु पूजा करके गाधे पाधे सारी किचन को पळे आसलिणी। आ जेहेतु मु ब्लॉग सहित रेसिपी शेयर करुच्ची आपण मानक पई आज मांडिया इडली बनैबी। से मु राति देखो सब माजिकी रखी सब गुड़िक बासन सब बाहर करके काउंटर खाली करदेवी। तापर आपण मान सहित मांडिया इडली रेसिपीटा शेयर करी। मांडियाटा माने कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा थाए। वर्तमान तो माने सरकार मध्य मांडिया माने दौची घर मान को गाँव को जाइली समस्त पाखे मांडिया अच्छी सब गवर्नमेंट तरफ मिलूँ बोली कहते। तो मांडिया को आपण माने विभिन्न प्रकार उपाय खाई पारिबे। खाली नहीं जाऊ करवा पिठा करि परिबा केक करि परिबा। तो मु राति टिके 2 मुठा बिरी बतुरई कहीं बिरी जदि टिके पकेबा ताहले अठालिया धरिबो नहले मांडियाटा माने सेटा ग्लूटेन फ्री सेटा टिके अठालिया धरेनी। तो सेतिपई आमे बिरी टिके बाटी देइछि। आ सेथिरे देखंतु बड़ स्पून बा एटा गोटे गोटे गिना हबो एमती 2 गिना मु मांडिया चूना नहीं जाउछि। आमे मांडिया चूना मोर सब बेले घरे अवेलेबल थाए। मु सब बेले डीमार्ट आमे चूना आनी थाउ मांडिया गोली की भी पीवा। एटा देह ପାଇଁ बहुत भल पिला मानकु भी दियंतु। आ जदि आपण मानक पाखरे चूना नथिबो जो गोटा मांडिया थिले मध्ये रात्रि बतुरई की सखाळे अल्प बिरी सहित मिसई की बाटी पारिबे। आ देखंतु टिके नागु सुजी नहीं गली माने मांडिया 2 स्पून पूरा भरी की 2 गिना नेली सेथिरे आधा गिना सुजी हबो नेइची। आ स्वाद अनुसार लूण दे देबा। बिरी मध्य बहुत कम बाटी थिली जो स्पून रे मु मांडिया माने भरी की 2 स्पून नेली तार गोटे स्पून हबो बिरी रात्रि बतुरई थिली केवल 2 मुठा बिरी बतुरई थिली सेटा बाटी के एतरे मिसई दोची। आ अल्प पानी दे की मिसईबा बेसी पानिया करबानी। एरा टिके भल कि हाथ रे फेंटी देबा कोन पर इंस्टेंट बनाउची। जदि रात्रि आपण माने बाटी की रखिबे और बढ़िया फर्मेट हबो। किंतु मु एटा रात्रि बिरी बतुरई थिली सकाळे बाटीची। तो यहाँ 1 घंटा आगु ही ये सब रेडी कर रखुची से टिके भल कि हाथ में मिसई देबा कौन पे शिल बटर जिते बड़े आम बाटती हाथ में तो सहीटा भल फर्मेंट होता है बिरी हो। तो से आउ देखंतु एबे इडली माने तार स्टैंड रे टिके टिके ऑयल आम लगेदेबा भल कि बाहर से मुझे 2टा ही स्टैंड यूज करुच्ची 2टा प्लेट कौन पे 4टा अच्छी पूराटा माजिया मत भल ये लगे। तो मुझे 2टारे ही बनईबी 2 थर बनईदेवी। देखो यहाँ पूरा सुखी जाइए आगुरी टिके रखी 1 घंटा आगुरी एटा ये कर रखी आउे पानी देकर ये कंसिस्टेंसी बनईली। देखो जदि आपण मान पाखरे माने दही पकई थे तो टिके सोडा पकई पारे खाइबा सोडा पकेबे टिके तो हो माने दही जदि पड़ी खाइबा सोडा टिके पकई पारे ना इनो पकई पारे सेटा भल कि फुलिबो। रातिर जदि बाटी थे न पकेले चलिबो। आउ मो पाखे टिके देखंतु बेकिंग पाउडर अच्छी मुझे आधा स्पून बेकिंग पाउडर पकई दूची। जदि आपण मान पाखे इनो अच्छी इनो भी पकई पारे। जदि रातिर एमती गोलिकी रखिथिबा सेटा किछि पकेबा दरकार नहीं। मु इंस्टेंट करूची सेति टिके बेकिंग पाउडर पकईदेली। आउ देखंतु तापरे जेमती आम इडली रो बेटर देइचंती स्टैंड रे दे देबा। आपण माने देखिबे एटा केते सुंदर फुलिबो पूरा सॉफ्ट बनिबो बढ़िया लगे खावाई। मु 2टा स्टैंड 2टा प्लेट रे ही नहीं 4टा लेयर अच्छी मोर स्टैंड रे किंतु 4टा जाक माजिया मत बड़ अलसुआ तो मु 2टा ही नहीं 2 थर की करी। आटा पानी गरम हो गलानी से रखीदे कि ढाकन लगेदेबा। आ यहाँ देखंतु मु चिना बादाम भाजिकी रखी से रसुण टिके देदेवी अदा टिके देदेवी। यहाँ घोड़े देबा प्लेटटा तापर मुझे चटनी रे माने चिना बादाम ता सहित फुटना डाली माने जो डालीटा फुटी जाते बुट डालीटा भजा सेटा नहीं जीवी
ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ନେବେ। ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚିନାବାଦାମ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲିଟା ଭଜାଟା ମିଳିଥାଏ ଫୁଟଣା ଡାଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ସବୁ ବାଟିଦେବା, ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ଯେଉଁମାନେ ଖଟା ଖାଆନ୍ତି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ପକାଉନୁ, ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ, ଖଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର ଲୁଣ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବାଟିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଟି ଦେଇଛି, ଚଟଣି ଆମର ବନିଗଲା। ଏଇଠାରେ ଏବେ ଆମେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଫୁଟଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ନେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି, ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ ମାନେ କଳା ଜିରା, ତାପରେ ପାନମହୁରି ମେଥି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଏଇ ଫୁଟଣଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଚଟଣିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟଣିରେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଚଟଣିରେ ପକାଇଦେବା। ଆମର ବନିଗଲା ଚଟଣି ଇଡ଼ଲି ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବରା ସହିତ ଇଡ଼ଲି ସହିତ ଏମିତି ଚଟଣି ବନେଇକି ଥରେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ଚଟଣି ବନିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଇଡ଼ଲି ମଧ୍ୟ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଗଲାଣି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି, ସେପଟେ ଇଡ଼ଲି ମଧ୍ୟ ପୁରା କୁକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଡ଼ଲି ମଧ୍ୟ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ଲାଗୁନି, ପୁରା କୁକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିକି ଏବେ ବାହାର କରିବା, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବନିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନରେ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ଏବେ ଗରମ ବି ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବାହାର କରିବେ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି, ଇଡ଼ଲିଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ରାଗି ଇଡ଼ଲି। ରାଗିର ବରା ବନେଇ ପାରିବା, କେକ୍ ବନେଇ ପାରିବା, ଇଡ଼ଲି ବନେଇ ପାରିବା। ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପୁରା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହାଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ବୋନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଦରକାର ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ, ତ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ ଏଇଟା। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଡକ୍ଟର ବି କହିଥାନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଇଡ଼ଲି ବନିଗଲା। ଏଇଟା ପୁରା ହେଲ୍ଦି, ବେଶୀ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇବା, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଳଖିଆ କରି ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି, ଆଉ ଚଟଣି ସହିତ